नाज़रीन, आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो पाकिस्तान का जो रोल हर साल का जो सैलाब की तबाहकारी है। पाकिस्तान जो खासकर पंजाब के इलाके हैं या खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में, इन तीनों सूबों में हर साल सैलाब आते हैं। और आजकल मानसून है, बारिशें बेइंतहा होती हैं जिससे पानी आता है। और उसके अलावा रही सही कसर जो है ना वो इंडिया वाले छोड़ देते हैं, वो कभी रावी में पानी छोड़ देते हैं जिससे हमारे पंजाब के वस्ती एरियाज में सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। अब भी जो मौजूदा सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तो सलमान भाई से पूछते हैं कि ये पानी इतना ज्यादा कहाँ से आ रहा है, क्या इंडिया से आ रहा है या ये जो मानसून की बारिशें हो रही हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी फैसल भाई, सबसे पहले तो आप जो बारिशों का सिलसिला कहते हैं वो तो ऐसे ही है कि बारिश होती है तो पानी आता है और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। इसलिए हालात वाकयात जो ये है कि हमारे जो सियासतदान है और जो कहने के हुक्मरान हमारे मुल्क में रहे हैं, उनकी जो कहने के पॉलिसीज को उन्होंने इस बारे में कहने के सोचा ही नहीं और इस बारे को, इस मसले को हल करने के लिए कभी जो है वो प्लान ऐसा बनाया ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो बारिशों और सैलाब के मसले में से निकल सके। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जिसमें साल के 6 महीने खुशक साली होती है और 6 महीने सैलाब आते हैं। अब मामला फिर वही है, पिछले साल आपने देखा कि लाहौर डूब गया, बाकी सारे इलाके डूब गए, करोड़ों अरबों का लोगों का नुकसान हुआ, जानें कीमती गई, मवेशी मरे, आम जो है लोग वो बेघर हो गए, उनका नुकसान हुआ। लेकिन इस साल देखें तो फिर वही है। अब ये नाकस मनसूबा बंदी का नतीजा है। तो ये तो हर साल का नाकस मनसूबा बंदी है। दुनिया भर में जो सैलाब आते हैं वो उसके लिए इक़दामात करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी ये इसके बारे में काविशें हुई, कालाबाग डैम बनाने के हवाले से या दूसरे डैम बनाने के लिए, लेकिन आज तक कोई डैम बन नहीं सके। जो 2 डैम बने हुए हैं वो आज से तकरीबन 70 साल पुराने हैं, 60-70 साल पुराने हैं। क्या वजह है कि हम जो ये तबाहकारी हैं इन पे कंट्रोल नहीं पा सके? हमें पता है कि जब भी ये मौसम आना है, सावन भादों का ये मौसम है, इंडिया ने पानी छोड़ना है, बारिशें आनी ही आनी है। तो क्यों नहीं हम डैम बनाते? इस पे जो हमारा जो कालाबाग डैम का मंसूबा था, बहुत पुराना मंसूबा है, इस पे तो बहुत ज्यादा वर्क हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ, जिसको दबा दिया गया। क्या है जी, वो सियासत उसके आड़े आ गई। दुनिया भर में इंडिया ने हमारे साथ आजाद हुआ, उसने बहुत ज्यादा डैम बनाए, वहां नहीं कुछ सियासत करता है इस पे। लेकिन हम क्या है, हमने सियासत करनी है तो उस चीज पे करनी है जो लोगों का फायदा है, उसको हमने बनने नहीं देना। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी फैसल भाई, इसमें जो है ना सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का आपने बताया जो मुआवजा भी किया डैमों का, वो जो आपस में जो तनाजा है सबसे पहले जो है वो 1948 में ही हो गया था, पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद ही। जब जो इंडिया है उन्होंने जो मशरकी दरिया थे पाकिस्तान के 3 जो दरिया, उसमें रावी, सतलज और ब्यास, 3 दरिया थे, उनका पानी बंद कर दिया। अब इसमें सबसे पहले जरूरी ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये फिक्रा है जिसमें उन्होंने ये कहा, उनका फरमान कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शाहरग है। उन्होंने जो ये मामलात थे वो एक दुनिया का बेहतरीन ज़हन थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। उन्होंने ये बात उस वक्त जब पाकिस्तान का क़याम होना था या उसके बाद उसी वक्त कह दी थी। अब इंडिया का कंट्रोल है जो दरियाओं का पानी है, उस पर 1948 में पानी बंद कर दिया, तनाजा हो गया दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों की मीडिएशन कराई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के उस वक्त के सदर थे
محمد ایوب خان صاحب جنرل فیلڈ مارشل بلکہ وہ تھے، اور اس کے بعد وہ دوسری طرف سے جو وزیر اعظم تھے انڈیا کے، انہوں نے اس میں میڈیشن میں نہرو صاحب وہ شامل ہوئے، ورلڈ بینک کے صدر آئے کراچی میں، انہوں نے 1960 میں یعنی کہ 19/12/1960 کو ایک معاہدہ ہوا جسے کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں مغربی 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب وہ پاکستان کے حصے میں آئے، اس کا 80% پانی جو ہے، باقی جو 3 دریا تھے اس میں راوی، ستلج اور بیاس وہ بھارت کے حصے میں آئے۔ اب بھارت نے اس پر ڈیم بنا لیے اپنے پانی جو چلتا تھا، اور پاکستان نے وہ جو ڈیم بنائے وہ تربیلا ڈیم تھا دریائے سندھ پر 1976 میں، اور منگلا ڈیم تھا وہ دریائے جہلم پر 1967 میں۔ اب اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ڈیم، میر بادشاہ ڈیم ہے دریائے سندھ پر وہ زیر تعمیر ہے، ورسک ڈیم ہے دریائے کابل وہ 1960 میں بنا۔ اسی لیے وہ آپ کی بات جو ٹھیک ہے کہ سب سے جو لیٹسٹ ڈیم ہے وہ سنپارا ڈیم ہے، وہ سنپارا ندی ہے، اسٹریم ہے، اس پر 2016 میں بنا تھا۔ ہب ڈیم ہے وہ 1977 میں بنا تھا، جام پور ڈیم ہے 1984 میں بنا تھا، گومل ڈیم ہے وہ 1961 میں بنا تھا۔ اب جو کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ تھی وہ مکمل، اس پر جو ہے ورلڈ بینک کی طرف سے اور IMF کی طرف سے جو فنڈز تھے وہ بھی منظور کیے گئے، موقع پر کام بھی ہوا، اور وہ لیکن وہ سب سے بڑا ڈیم جو تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک جو ہے وہ کوئی بڑا ڈیم پاکستان میں نہیں بن سکا، اور وہی یہ سیلابوں کی اور جو ہے لوگوں کی تباہی کی وجہ ہے۔ یہ تو آپ نے جو 2-3 ڈیم گنوائے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، لیکن جو مین ڈیم تھا اس پہ تو سیاست ہو رہی ہے۔ تو پانی جو ہے وہ انڈیا کے پاس اتنے ڈیم ہوتے ہوئے بھی پانی پھر بھی وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کیا کریں، 70 سال سے آپ سیاست ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج جو بارشوں کا پانی ہے، جو سیلابی صورتحال ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کن کن ایریاز میں سیلابی صورتحال ہے اور کہاں پہ پانی کا بہاؤ کس دریا میں زیادہ ہے اور کہاں کے رہائشی زیادہ افیکٹڈ ہیں، کیونکہ سنیں وزیر آباد میں بھی آ گیا، لاہور میں بھی آ گیا، مختلف ایریاز میں پنجاب کے آ رہا ہے، خیبر پختونخوا۔ آپ بتائیں ناظرین کو کیا صورتحال ہے؟ جی فیصل بھائی، اس میں آپ دیکھیں کیونکہ پاکستان میں جو نہری نظام ہے نا اسے دنیا کا بہترین نہری نظام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہری نظام جو ہے وہ برے صغیر میں جو حکمران تھے مسلمان ان کے دور میں قائم کیا گیا، اس کے بعد ان کی عصر نو جو تعمیر ہے وہ برٹش دور میں ہوئی۔ تو اب حالات واقعات یہ ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد پانچ ند بھی کہا جاتا ہے، جو 5 دریاؤں کی سرزمین ہے جو پنجاب کو ہے، تو وہاں پر لوگ جو اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں ان کا زیادہ انحصار اسی جو دریاؤں کے پانی پر ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ پانی ہمارے جو انہوں نے ڈیم قائم کیے ہیں اپنے ملک میں ان میں وہ بھر گیا ہے یا ان کی استعداد پوری ہو گئی ہے، وہ جو زائد پانی ہوتا ہے اسے وہ پاکستان کے دریاؤں میں جن پہ ان کا یہ کنٹرول ہے، جن میں 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس ہے، ان میں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے فیصل بھائی کہ اب ایک سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے ہمارے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی اور فنڈز بھی اکٹھے کیے، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا میں اپنی جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کالا باغ جا کر وہاں ہی رہوں گا اور ڈیم بنواؤں گا، اور سارے فنڈز پورے ملک سے اکٹھے ہوئے لیکن پھر بھی نہ بن سکا۔ اور جو علاقے زیادہ اس سیلاب کی وجہ سے زیر آب آتے ہیں اس میں راوی کیونکہ دریا ہے وہ انڈیا سے جب آتا ہے تو اس میں سب سے بڑا شہر لاہور اس کے راستے میں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مضافاتی علاقے اور گاؤں وغیرہ تو آتے ہیں، وہاں پر آبادیاں کم ہوتی ہیں، لیکن جب سیلاب کا ریلا لاہور سے گزرتا ہے تو سب سے زیادہ تباہی ادھر ہوتی ہے، جو پچھلے سال بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو چناب اور جہلم دریا ہے اس کے جو دونوں اطراف میں شہر آتے ہیں جیسے وزیر آباد ہے یا گجرات ہے یا اس کے اور علاقے ہیں قریبی، وہ زیر آب آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں
वहाँ फसलों और जो कह लें मवेशियों और जानों का शदीद नुकसान होता है। ये अक्सर देश में देखने में आया है, सिर्फ पाकिस्तान इफेक्ट नहीं होता, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट पंजाब के एरियाज हैं। इंडिया में भी जो पानी है वो उधर से छोड़ते हैं, वो उधर जो पंजाब है उसमें भी सैलाबी सूरत हाल हो जाती है, और जो इधर भी पंजाब है वो उस पानी से ये पंजाब भी इफेक्टेड हो जाता है। वो जो इंडिया के पंजाब वाले कहते हैं कि जो लहंदा और चढ़दा पंजाब है ये सैलाबी सूरत हाल में इसके साजिश के तहत ये निचले एरियाज हैं, यहाँ पानी छोड़ा जाता है, तो दूसरी साइड पे क्यों नहीं छोड़ा जाता? वो भी नाला है इस सैलाबी सूरत हाल से, हमारे भी जो पंजाब के हैं वो भी सैलाबी सूरत हाल से परेशान है। तो इसके मसाइल के लिए जो इकदाम तो करने होंगे, जो डैम बनाने होंगे। अब दुनिया बहुत एडवांस चली गई है, लेकिन अब हम अभी तक वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, कोई इकदाम नहीं कर रहे। तो क्या आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेगी, कोई इस मसाइल को हल करने के लिए कोई काम करेगी? जी फैसल भाई, इसमें सबसे जरूरी बात आपने खुद ही कर दी, क्योंकि सवाल के साथ जो आपने उसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी दी कि जो भी हुकूमत है पाकिस्तान की, अब पानी इंडिया तो मैं पहले ही बताया आपको, वो तो आपका दुश्मन है, उसने तो आपको कोई रियायत नहीं देनी कि आपके लिए पानी, कभी आप कहते हैं पानी बंद हो गया, पिछले साल से पिछले ये था कि पानी बंद कर दिया तो जंग हो जाएगी, अब ये है पानी छोड़ दिया तो जंग हो जाएगी। अब हालात ये है कि उन्होंने तो पानी छोड़ना है, उन्होंने तो आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी जो कहने के मौका है वो हाथ से नहीं जाने देना, ये हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर इतने समझदार वो वजीर पानी व बिजली होते हैं, वो एक लतीफा है कि एक वजीर पानी व बिजली अपने सेक्रेटरी साहब के पास साथ देखने गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये क्या लगा हुआ है, उसने कहा ये पानी गुजरता है, सेक्रेटरी साहब ने बताया कि यहाँ से पानी गुजरता है तो बिजली बनती है। वजीर साहब ने कहा मैं भी कहूँ कि मेरी फसलें खराब क्यों हो जाती हैं, पानी के अंदर जो ताकत है वो तो यहाँ आप सारी बिजली बनाने के लिए निकाल लेते हैं। इतने समझदार जो हमारे कह लें वुज़रा और मशीर और जो है वो मंसूबा साज है, तो आज तक वो पानी का हल नहीं निकाल सके और दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तो इसके लिए सोचना चाहिए। चले नाज़रीन, देखते हैं जो ये सूरत हाल है सैलाबी, इससे तो अल्लाह ताला सब जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको महफूज रखे, जो उनके नुकसानात हैं वो कम से कम हो। हुकूमत वक्त को चाहिए कि आने वाले वक्त के लिए कोई मनसूबा बंदी करे, कोई डैम बनाए, कोई इत्तफाक़ राय बना के, क्योंकि कालाबाग डैम की हमारी फिजिबिलिटी कंप्लीट है, लेकिन खुदा का खौफ करें, इस पे सियासत जो है ना वो बंद करें। लिहाजा अल्लाह आपका और मेरा हमें नासिर